Osim manualnih mailova, kroz front desk gostima možete slati i automatske mailove sa predmetom i sadržajem maila koji samostalno predefinirate. Prije toga trebate provjeriti da je za vaš objekt postavljena mail adresa za kontakt vašeg objekta, tako da ako gost odgovori na mail kojim mi pošaljemo kroz naš sustav, da vama stigne odgovor na vašu mail adresu. Njega postavljate znači u samim postavkama, pa postavke objekta, na dnu imam taj administrativni mail. Kad ste to napravili, tada možete napraviti znači sami predložak e-pošte, tako da odlaskom na predložak e-pošte ovdje imam automatske mailove gostima. Gore klikom na novo plus mogu kreirati novi, tako da definiram kako će mi se on zvati u sustavu, recimo da bi mi to bio 2 dana nakon odjave mail i onda moram definirati kako bi se on slao. Znači treba se poslati recimo x dana nakon odjave i koji je to broj dana, ovdje upišem da je to 2. Klikom na potvrdi, ovdje moram upisati znači sami taj predmet i sadržaj maila na engleskom jeziku. Ovdje već imam tako jedan kreiran, recimo mail na dan prijave, pa ako kliknem na sadržaj vidim da sam ovdje uredio znači sami predmet i sadržaj maila. U sadržaju maila mogu postavljati ove parametre, znači da se automatski postavi za svakog gosta zasebno parametri po njihovoj rezervaciji, tako da je dir contact first last name, znači ime prezime se automatski postavi od tog gosta. To mogu urediti tako da kliknem na sadržaj i kliknem na sami parametar, vidim kako kliknem na parametar, on se pokaže u tom samom sadržaju. I to je to. Kad sam znači kreirao taj predložak, on je dostupan za slanje gostima. Ako ga želim pauzirati, mogu ga pauzirati neko vrijeme, pa ga ponovo omogućiti za slanje. Sad, kome se ti automatski mailovi šalju? Ti automatski mailovi šalju se znači u kalendaru rezervacijama koje imaju kontakta ko ima neki mail upisan u sebi. Tako da ako recimo sad kliknem na ovu rezervaciju, na uredi rezervaciju vidim imam ovdje nekog kontakta i ima ovaj mail upisan. Znači za ovu rezervaciju mail bi se poslao ovom gostu, ovom kontaktu na ovaj mail. Još jedna bitna stavka za napomenut, da se znači ti mailovi se šalju samo za direktne rezervacije kroz front desk. Znači to su sve rezervacije koje ste ručno kreirali, bez prodajnog kanala, rezervacije sa Booking Engine-a, odnosno rezervacije sa vaše web stranice i sve samostalne kanale koje ste ručno kreirali, poput ovdje znači imamo partner Adria Rent. Znači automatski mailovi se ne šalju za rezervacije sa channel menadžera, poput ovdje što imamo Airbnb, Booking i Expedia, zbog njihovih restrikcija tko je dozvoljen njihovim gostima slati mailove. No, ako omogućite slanje tih mailova kroz njihove ekstranet postavke za naš sustav, tada nam možete javiti da vam omogućimo slanje mailova rezervacijama i sa tih kanala. Tako da ako to omogućite ili ako imate bilo kakvih drugih pitanja, možete nam se uvijek javiti u support aplikaciju.